Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan bincangkan satu lagi example berkaitan dengan horizontal circular motion. In this question, we are going to solve problems related to vehicle going around a curved track. So let's look at the questions. A car of mass 2000 kg rounds a circular turns of radius 20 meter. The road is flat and the coefficient of static friction between the tires and the road is 0.7. Question A. Sketch a free body diagram of the car. Free body diagram kita lukiskan untuk kita tunjukkan a force that acted on the car. Mari kita identify terlebih dahulu sebelum kita lukiskan free body diagram the forces that acted on the car. Force yang pertama adalah the weight of the car. Direction dia downward. Yang kedua adalah normal force. Direction of normal force is perpendicular to the surface of the road. Dan yang ketiga, static frictional force. Static frictional force, direction dia adalah towards the center of circular path. Maksudnya dia sama arah juga dengan centripetal acceleration. So, seterusnya mari kita lukiskan free body diagram. So, line yang kelabu ini adalah saya punya koordinat axis X dan Y. Dan apabila kita melukis free body diagram, kita represent kita punya body dengan a dot, ataupun dalam kes ini kereta itu saya lukiskan satu titik. Yang besarnya saya exaggerate, sebenarnya kecil sikit pun tak apa. So kita lukiskan normal force upward, weight downward, dan juga static frictional force towards the center of the circular path. Saya juga nak labelkan direction of centripetal acceleration, dalam kes ini to the left. So itu adalah soalan yang pertama. Soalan yang kedua, dia minta soalan B, determine the maximum car speed without skidding. So kita nak cari velocity of the car. Okay, so ini adalah velocity yang kita nak cari, tangential velocity of the car. So sebelum kita decide apa equation yang kita nak pakai, kita listkan terlebih dahulu information yang soalan berikan. Yang pertama sekali, the mass of the car is 2000 kg. Yang kedua, the radius of circular path is 20 meter. Dan yang ketiga, the coefficient of static friction is equals to 0.7. Equation yang akan kita pakai adalah equation yang berkaitan dengan centripetal force. Centripetal force equals to mv square over r. Now, centripetal force is not an actual force. This is basically a net force that acted towards the center of the circular path. So, untuk kita cari centripetal force, kita kena tengok apa dia force yang bertindak along the radius of the circular path. Dalam kes ini, kita nak tengok x axis. Hanya ada satu sahaja force that acted along the radius of the circular path, which is friction. So, saya boleh tulis balik equation ini sebagai friction sama dengan mv square over r. Nah, di sini lah sebenarnya kita boleh cari velocity. Selagi mana kita ada friction, mass dan radius. Mass dan radius kita dah ada, tapi bagaimana pula dengan friction? Dalam chapter 4 kita ada belajar
bahawa relationship antara friction dan juga normal force Fs is equals to the coefficient of friction times normal force. So kalau kita ada normal force, maka kita boleh cari friction. So kita tengok balik kita punya free body diagram. Pada Y component, the net force is 0. So normal force plus the weight, negative sign indicates direction downward, is equals to 0. Therefore, the normal force is equals to the weight of the car, which is equals to mass times the gravitational acceleration. So di sini kita boleh cari value static frictional force. So apa kata kita just substitute sahaja equation static frictional force dalam equation mv square over r. So dalam equation ini saya akan ada mu s is equals to mu s n is equals to mv square over r, dan saya masukkan saja semua information yang kita dah ada. So mu sama dengan 0.7, n is equals to mg, m is equals to 2000 times the gravitational acceleration 9.81 meter per second square. So this is the normal force, which is equals to the weight. That is equals to the mass times the velocity square over radius. So, apa yang perlu kita buat di sini, kita cuma perlu selesaikan equation ini dan cek sama ada jawapan saya betul ataupun tidak. Make sure you tekan calculator, check betul ataupun tidak. Jawapan bagi speed v is equals to 11.72 meter per second. Itu adalah jawapan bagi soalan B. Itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.